हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर डूइंग वेल। आशा कर समस्ते बहुत बढ़िया थी, कुशल मंगल थी। तेज आम पूर्वर एनसीईआरटी जो क्लास 6 सोशल साइंस हिस्ट्री चैप्टर 2 को आम एक्सरसाइज आलोचना करते तार सब्जेक्ट चैप्टर को आलोचना करते भल भाव बुझे। तो जो मैंने पाइब ना से सर्च कर टाइटल नाम सर्च कर ऑन द ट्रायल ऑफ द अर्लीस्ट पीपुल टाइप करके बाय संजय सर ओडिया मारे बाहरी आसो। ना सहित तुम्हें जदि प्ले लिस्ट को जाकि देखिए बाहरी आसो, ना चैनल जो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन तुम पाक खोज। विषय पर आम बर्तमान एक्सरसाइज आलोचना करवा। एक्सरसाइज पर पुणी एक एमसीक्यू वीडियो आने प्रत्येक वीडियो प्रत्येक एनसीईआरटी वीडियो आम प्रथम चैप्टर को पूरा ओडिया रे बहुत भल भाव में बुझाऊे, आलोचना करुचे और परवर्ती समय तार एक्सरसाइज और किसी एक्सट्रा सिलेक्टिव क्वेश्चन आलोचना करुचे एमसीक्यू आलोचना करुचे। जहाँकि गोटे चैप्टर पर जहाँ भी थो डाउट गोटे पिलार पूरा क्लीयर हो जदि आम चैनल को पूरा संपूर्ण रूपे फॉलो करूँ ताले ये सब सुविधा तुम मैंने सहजरे पाइपर। देन आम प्रोसीड करवा बर्तमान जो एक्सरसाइज को एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 6 सोशल साइंस हिस्ट्री चैप्टर 2 ऑन द ट्रायल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द सेंटेंसेस। सेंटेंस को कंप्लीट करने से कहूँ। नंबर 1 रही हंटर गैदरर्स चूज टू लिव इन केव्स एंड रॉक शेल्टर्स बिकॉज। व्हाई हंटर गैदरर्स चूज टू लिव इन केव्स एंड रॉक शेल्टर्स से पचार चाहूँगी। ना तुम बाक्यटी को फिलअप करने भाव जब बिकज लगे और बाक्यटी को फिलअप कर। हंटर गैदरर माने कहीं जो गुंफा आउ पत्थर सेल्टर रहा विशेष करके चाहूले। तार सठिक उत्तर हम दे वांटेड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड बैड वेदर्स। ताले से चाहूले जे निजको जंगली पशु मान कबल रक्षा करने निमंते एवं जो खराब वेदर पाई खरा हो बा शीत हो से दाउर रक्षा वर्षा भी से दाउर रक्षा करने निजको से माने बेसी ए सब सेल्टर को बेसी भरोसा करते विश्वास करते सेमती सेल्टर रोते। देन आसुची क्वेश्चन नंबर 2, ग्रासलैंड्स डेभलप्ड अराउंड डेस इयर्स एगो। केबे केते वर्ष पूर्वे पाखापाखी ये ग्रासलैंड डेभलप होगा आरंभ कला। पाखापाखी 12,000 इयर्स एगो ग्रासलैंड डेभलप्ड अराउंड 12,000 इयर्स एगो। नंबर 3, अर्ली पीपुल पेंटेड ऑन द डेस ऑफ केव्स। ताले अर्ली पीपुल माने बहुत दिन जो पुराना लोक माने वाल्स अर्ली पीपुल पेंटेड ऑन द वाल्स ऑफ द केव्स मैंने गुंफार कांथर चित्र अंकन करते। इन हुंस्की टूल्स वेयर मेड ऑफ डेस। टूल्स सब केमती व्यवहार कराइतला सिटी लाइमस्टोन टूल व्यवहार कराइतला। देन नंबर 2, लुक एट द प्रेजेंट डे पॉलिटिकल मैप ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ऑन पेज 136 ऑफ द टेक्स्ट बुक 136 नंबर पेज को तुम देखियो। प्रेजेंट पॉलिटिकल मैप को देखियो सब कॉन्टिनेंट में इंडिया कथा कहुच्छी। इंडिया पुराना अवस्था जो सबू देश पाखापाखी बांग्लादेश थिला मिसिकी थिला, पाकिस्तान थिला एवं अफगानिस्तान किसी अंचल थिला, म्यांमार किसी अंचल थिला, ये सब को मिसिकी तो विराट बड़ अंचल को सब कॉन्टिनेंट बोली कहुला। फाइंड आउट द स्टेट्स वेयर भीमबेटका, उन्स्की एंड कुमुल आर लोकेटेड। वुड तुषार्स ट्रेन हैव पास्ड नियर एनी ऑफ दी साइड्स। आंसर भीमबेटका मध्य प्रदेश रे, उन्स्की कर्नाटक रे, कुमुल आंध्र प्रदेश रे। तुषार्स ट्रेन वुड हैव पास्ड नियर भीमबेटका, उन्स्की, कुमुल since they all lie on the possible train route from Delhi to Chennai. Number 3, why did the hunter gatherers travel from place to place? In what ways are these similar or different from the region for which we travel today? बर्तमान जो ट्रावेल आम कर कौन डिफरेंट थिला, कौन फरक थिला पूर्व समय जो ट्रावेल करते। हंटर गैदर माने किभली भाव गोटे स्थान अन्य स्थान जाते। हंटर गैदरर्स ट्राभेल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर 4 बेसिक रिजन्स। मूल 4टी कारण थिला व्हिच आर एज फॉलोज तले दियागला। इफ दे स्टेड एट वन प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम, जदि से गोटे स्थान में बहुत दिन पर्यंत रहिबे, दे वुड हैव इटेन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेस। सेठार उपस्थित हुआ समस्त प्लांट रिसोर्सेस एनिमल रिसोर्सेस खाई दौले व्यवहार कर दौले। देयरफॉर दे वेंट टू एनादर प्लेस फॉर मोर फूड, अधिक खाद्य से अन्य जगह जाऊे। नेक्स्ट रोचे एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। प्राणी मैंने जीवजंतु मैंने गोटे स्थान अन्य स्थान जाऊे। ह्यूमान्स फॉलोड देम एज दे हंटेड देम। जेहेतु मनुष्य मैंने शिकार करने चाहूले तेणु से सहित स्थान परिवर्तन करते। धरनी जाए गोटे अंचल हरिण मैंने प्रबल अच्छा तो से लोक मैंने बसवास कर मनुष्य मैंने
तो परवर्ती समय से हरिण मैंने कौन कारण तांकर विपद सूचना पाई हो जेकोसी कारण से गोटे स्थान अन्य स्थान को चेंज हो गले तो मनीष मैंने खाइबा पाइबे ना हरिण से हरिण शिकार करने गोटे स्थान अन्य स्थान को जाऊे देन प्लांट्स एंड ट्रीज बेयर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन्स सो व्हेन सीजन चेंज्ड पीपुल मूव टू अनदर प्लेस ये ठीक कथा जो प्लांट जो गोटे एक प्रकार गछ गोटे निर्दिष्ट समय तार फल धरुला जदि गोटे स्थान में मनीष मैंने रही से प्रबल आंब गछ अच्छी तेज ये आंब गचर गोटे टाइम अच्छे आंब खावाई तो ये आंब से खाद्य रूपे ग्रहण करुले जो आंब समय सरीगला से प्लांट जातीय खाद्य खाइबा पाऊन तेणु से देखुले पाखरे एक जंगल अच्छी जो जंगल कि सेऊ हो कमला हो पर्याप्त परिमाण में से कमला टाइम को लक्ष्य कर जाऊे यही भाव में से परिवर्तन करुले इन सर्च ऑफ वाटर पीपुल ट्रावेल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस वाटर इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ताले वाटर इज मोस्ट नेसेसरी फॉर सर्वाइवल यू नो दैट वेरी वेल तो ये जो वाटर पाई से गोटे स्थान अन्य स्थान जाऊे गोटे स्थान छोट पोखरी थी जहाँ पोखरी की सुखीगला जल्दी तो से चाहूले अन्य जगह पलैबे हाउएवर नाउ डेज वी ट्रावेल फॉर डिफरेंट पर्पजेस आम आज कहीं जाऊँ आज एजुकेशन वी ट्रावेल टू स्कूल्स वर्क वी ट्रावेल टू वर्क बिजनेस पीपुल ट्रावेल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर बिजनेस पर्पजेस entertainment we travel from one place to another to amuse and entertain ourselves like going to a circus or a zoo sightseeing माने देखिया पाए बुलिया पाए मध्य जाती नंबर 4 what tools would you use today for cutting fruits एबे फल काटिया पाए कोन व्यवहार करछो तमे what would they be made of today for cutting fruit we would use modern tools like knives which are made of iron or steel आयरन और स्टील या आम छुरी सब व्यवहार कर फल काटापी नंबर 5 लिस्ट 3 वेज इन व्हिच हंटर गैदरर्स यूज्ड फायर तो मैंने निआर व्यवहार करते हंटर गैदर मैंने वुड यूज फायर फॉर एनी ऑफ दिस पर्पजेस टुडे तुम्हें कौन से पर्पज आज भी व्यवहार कर कि आंसर ए हंटर गैदरर्स यूज्ड फायर एज ए सोर्स ऑफ लाइट फास्ट ऑफ तुम्हें जाना दरकार जे से माने लाइट आलोक व्यवहार करते अंधार देन दे यूज्ड फॉर फायर टू कुक मीट और फूड मांस कि खाद्य रांधा व्यवहार करते देन दे यूज्ड फायर टू स्केयर एवे एनिमल्स अल्सो से पशु पक्षी मान वन्य जंतु मान वाइल्ड एनिमल मान गुड़ाई भयभूत करने व्यवहार करते नंबर 4 फायर कीप्स हिम और हार वार्म निया शीत दिन में गरम रखुला उषम दूसरा येस फायर इज यूज्ड एज ए सोर्स टू कुक फूड इनक्लूडिंग मीट आम बर्तमान भी खाद्य रांधा ये निया को व्यवहार करछे है आम एनिमल को व्यवहार करने से व्यवहार करने कारण एनिमल को गोड़ाई आम विभिन्न प्रकार बंदूक बा अत्याधुनिक शैली किसी जिन बाहर आउ निया को आम गरम करने व्यवहार करने निजक आम विभिन्न प्रकार पोशाक किणी पिंधले एमती वी ऑल्सो यूज इट टू कीप अस वार्म बेले बेले व्यवहार करछे सो पीपुल यूज इट फॉर रिलीजियस पर्पजेस एंड बर्न देयर डेड बॉडीज बेले बेले भूल लिखी बहुत ये बर्न देयर डेड बॉडीज Make 2 columns in your notebook. In the left hand column, list the food hunter gatherers ate. जहाँ hunter gatherers मैंने खाऊले ताको left column रे लिखो. In the right hand column, list some of the food you eat. तुम्हें जहाँ खाऊ लिखो. Do you notice any similarities or differences? देखो कौन होची. Column 1 रे होची food eaten by early men. कौन खाऊले से माने पूर्व लोक माने fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks, eggs, meat. Then food eaten by modern men. Processed food like bread, pizza, ice cream, etc. along with unprocessed food like fruit. Difference between the two eating habits today we largely eat processed and cooked food whereas the early people did not cook their food they ate everything raw से प्रायतः कंचा जिनस को से पूर्वे बेसी खाया पसंद करते खाऊले then asla 7 number 7 you had a natural pebble like the one shown in page number 13 in the textbook what would you use it for तुम्हें कौन कर नेचुरल पेबल माने पत्थर गुड़िक सब I would have used some of these stone tools to cut meat and bone scrap bark माने गछरु छाली बाहर करिवारे मांस काटिबारे हाड़ भांगिबारे and hides animal skin को छड़ाइबा पई chop fruit फल काटिया पई and roots चेर काटिया पई Some may have been attached to handles of bone or wood to make spear and arrow for hunting. शिकार कर व्यवहार करते तीर अगर लगे other stone tools were used to chop woods which was used as firewood. Number 8 list 2 tasks
that are performed by both men and women at present. ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀ ଯେଉଁ କାମଟି କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ କର। ଲିଷ୍ଟ another two that are performed only by women, ଗୋଟେ କେବଳ women ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, and two that are performed only by men। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲଟେ କର ଯେଉଁଥିରେ ପୁରୁଷ ମହିଳା ଉଭୟ ଯେଉଁ କାମଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଲିଷ୍ଟ କର, କେବଳ ମହିଳା କରୁଛନ୍ତି ଲିଷ୍ଟ କର, କେବଳ ପୁରୁଷ କରୁଛନ୍ତି ଲିଷ୍ଟ କର। କମ୍ପେୟାର ୟୁର ଲିଷ୍ଟ ୱିଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଫ୍ ଏନି ଟୁ ଅଫ୍ ୟୁର କ୍ଲାସମେଟ୍ସ, ଡୁ ୟୁ ନୋଟିସ୍ ଏନି ସିମିଲାରିଟି, ତୁମେ ଦେଖୁଛ କି କିଛି ସିମିଲାରିଟି ଏଥିରେ। ଟୁ ଟାସ୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆର୍ ପରଫର୍ମ ବାଇ ବୋଥ୍ ମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓମେନ୍, କ'ଣ ସେ ଦେଲା ତାହେଲେ ଦେଲା ଏର ଟିଚିଂ ବି ଅଫିସ୍ ଜବ୍। ଟୁ ଟାସ୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆର୍ ପରଫର୍ମ ବାଇ ଓନ୍ଲି ମେନ୍, ଉପରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଉଭୟ କରନ୍ତି, ଟିଚିଂ ଜବ୍ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ନାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟୁ ଟାସ୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆର୍ ପରଫର୍ମଡ୍ ବାଇ ଓନ୍ଲି ମେନ୍, କେବଳ ମେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାଇନିଂ କାମ, ମାଇନିଂ କାମ ଭିତରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ୱାର୍କିଂ ଇନ୍ ସିପ୍ୟାର୍ଡ଼, ସିପ୍ୟାର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମର ନୌକା ଆଉ ଇଏ ଜାତୀୟ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏ ହେଉଛି। ଟୁ ଟାସ୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆର୍ ପରଫର୍ମ ବାଇ ଓନ୍ଲି ଓମେନ୍, ନର୍ସିଂ, ନର୍ସିଂଟା କେବଳ ଓନ୍ଲି ଓମେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ଲୁକିଂ ଆଫ୍ଟର ହୋମ୍ ଆଣ୍ଡ ହାର୍ଟ, ଘର କାମ ବେଶୀ କରିକି ଏଇଟା ମହିଳାମାନେ କରିଥାନ୍ତି। କମ୍ପେୟାର ଲିଷ୍ଟ ୟୁର ସେଲ୍ଫ। ଏଇଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ସଜାଇଛି, ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। ଚୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟସ୍ ଗିଭେନ୍ ବିଲୋ। Traces of ash in the Kurnool caves indicate rearing of animals, use of fire, use of stone tools, use of water. Grassland developed in many areas around, তাহলে প্রথমর উত্তর কোণ হবে আমি দেখিদেবা, আইরে বি হব, অর্থাৎ ইউজ অফ ফায়ার হব, ইউজ অফ ফায়ার। Traces of ash in Kurnool caves indicate that use of fire, এটা কুমুল নো কুর্নুল মে বি হব, কুমুল ভুল লিখেছি। ডবল আই গ্রাসল্যান্ডস ডেভেলপড ইন মেনি এরিয়াজ আরাউন্ড, ডবল আইরে কোণ উত্তর হব, ডি হব। 12,000 years ago আমি পড়িকি আসলে টুলস ইন হুন্সকি ওয়ার মেড অফ লাইমস্টোন আমি পড়িকি আসলে। আই বি ভীমবেটকা ইজ লোকেটেড ইন দ প্রেজেন্ট ডে, প্রেজেন্ট ডে ভীমবেটকা কোটি অছি, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି। ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲେଡ୍ ଟୁ ଏନ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଭିରେ ଆନିମାଲ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ସର୍ଭାଇଭ୍ ଅନ୍ ଗ୍ରାସ୍। ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ ଆସୁଛି, କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ ୱିଥ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସଚ୍ ଇଚ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍। ହଣ୍ଟର ଗେଦରର୍ସ lived around days years ago, ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ 2 million years ago. The hunter gatherers moved from place to place on days, by foot, ପାଦରେ। 3. Techniques used for making stone tools were dash and dash. Number 3. Stone on stone, pressure flaking. The fire was used as a source of dash, light, and then people, early people কথা কହୁଛି। The climate of the world changed to dash condition around 12,000 years ago, relatively warm. The Paleolithic age was followed by the dash age, Mesolithic. Tools in Hunski were made from dash which was available dash, limestone locally. True or false? State whether these sentences are true or false. Number 1. Some rivers are perennial while others are seasonal. It's true. Number 2. Tools of wood have survived better than tools of stone. False. 3. The sites where hunter gatherers lived were close to water. Se side ko kono kohiba, tools of the sites where hunter gatherers lived were close to water. True. जोटी पानी पाखर थिला हंटर गेदर माने रहियाक से बास करियाक भल पाउतले। हुंस्की was located in the present day Madhya Pradesh. True. Men led a well settled life by Paleolithic age. False. Then आसुची मैचिंग स्किल, मैच कलम कथा कहिছে। देखो hunter gatherers traveled in search of dash, G हबो water and food. A method of making stone tools, pressure flaking, C. Fishing developed after development of
नंबर 3 रे grasslands. Many old paintings show wild animals. Ostriches were found in India during the Paleolithic age. Tools in Hunski were made of limestone. The period from 12,000 years ago to 10,000 years ago is called the Mesolithic age. A Paleolithic site in central India, Bhimbetka. A Neolithic site in North India, Burjaham. Then very short answer type question. Question number 1. What did hunter-gatherers do to sustain themselves? Uttara. They hunted wild animals, caught fish and birds, gathered fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks and eggs in order to sustain themselves. ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ. Number 2. Why was hunting animals difficult for the people? କାହିଁକି ଭାରି difficult ଥିଲା? Answer. Hunting animals was difficult because there were several animals that ran faster than human beings. Many were stronger. କିଛି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଥିଲେ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ, କିଛି ଥିଲେ ଭାରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବି ଥିଲେ. ଦେନ୍ ଆସୁଛି what do people need while hunting animals or catching fish and birds? People need to be alert, quick and have lots of presence of mind. Presence of mind ନଥିଲେ ହେବନି କିଛି. Number 4. Collecting plant produce needs a lot of precaution. How? Answer. One needs to find out which plants or parts of plants are edible. କୋଉଟା ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ, edible ମାନେ ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ. That is, can be eaten. ତାକୁ ଖାଉଥିଲେ. As many can be poisonous. ବେଳେବେଳେ poisonous ହେଉଥିଲା. It is also necessary to find out about the seasons when the fruits ripen. ସେ ଖୋଜୁଥିଲେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଫଳ ପାଚିବ. Number 5. What is the difference between perennial and seasonal lakes and rivers? କ'ଣ perennial river ଆଉ seasonal river ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ? Perennial rivers and lakes are those which bear water throughout the year, while seasonal rivers and lakes have water only during a particular period, that is rainy season. ହେଲା, perennial river ଥିଲା ଯିଏକି ଚିରସ୍ରୋତା, ଯେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ବହୁଥିଲେ, ପାଣି ସେଥିରେ ଫୁଲ ହେଉଥିଲା. କିନ୍ତୁ seasonal river କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯିଏ କେବଳ ବର୍ଷା ଦିନରେ ହିଁ ଫୁଲ ହେଉଥିଲା. Number 6. How was the wood used in the past? କିଭଳି ଭାବରେ କାଠ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ଅତୀତରେ? Answer. Wood was used as firewood. It was also used to make huts and tools. hut ଆଉ tool ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ. What were factory sites? ଆମେ ପଢ଼େଇଛେ. Factory sites were places where stone was found and where people made tools. ଯେଉଁଠି ପଥର ମିଳୁଥିଲା, ପଥରରୁ ଲୋକମାନେ କିଛି ତିଆରି କରୁଥିଲେ. Number 8. Where are natural caves and rock shelters found? କେଉଁଠି ମିଳିଛି ବେଶୀ? Natural caves and rock shelters were found in the Vindhya Parvatmala and the Deccan Plateau. What suggests that people in the past used fire? ଲୋକେ ନିଆଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ବୋଲି ପୂର୍ବ ସମୟରେ କ'ଣ ଆମକୁ ଆମେ କେମିତି ସୂଚନା ପାଉଛନ୍ତି? Traces of ash ମାନେ ପାଉଁଶ ମିଳିବାକୁ ସୂଚାଉଛି. Have been found in the Kumul caves. This suggests that people in the past used fire. ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ବୋଲି ନିଆଁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ ପାଉଛେ. Number 10. Why did earlier people use fire? କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ. They used fire to make light, to cook meat and to frighten animals. 11. Name any two grain bearing grasses, wheat and barley. Number 12. What is the special feature of the paintings found in Madhya Pradesh and southern Uttar Pradesh? Madhya Pradesh ଆଉ southern Uttar Pradesh ରେ ମିଳିଥିବା ପେଣ୍ଟିଂରେ ଆମେ କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ ଫିଚର ଗୋଟେ ପାଉଛନ୍ତି? These paintings show wild animals which have been drawn with great accuracy and skill. ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି ସେମାନେ ଚିତ୍ର କରିଥିଲେ ସେଠି, ଗ୍ରେଟ୍ ଆକ୍ୟୁରେସିର ସହିତ, ସ୍କିଲ୍ର ସହିତ. Short answer type question. How were stone tools used in the past? Past କିଭଳି stone tool ୟୁଜ୍ ହେଇଥିଲା ଦେଖ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲେଖି ଦିଆହେଇଛି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୁମର ପଡ଼ିବ ପରୀକ୍ଷାରେ.
ଅତୀତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଷ୍ଟୋନ୍ ଟୁଲ୍ସ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିଲା। ସମ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଟୁଲ୍ସ ୱେର୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ କଟ୍ ମିଟ୍, କିଛି ମାଂସ କାଟିବା ପାଇଁ, ହାଡ଼ କାଟିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସ୍କ୍ରାପ୍ ବାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ରିଜ୍, ଗଛରୁ ତାର ବଳକଳ ଛାଲି ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେ ଛାଲି କ'ଣ କରନ୍ତି, ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ହାଇଟ୍ସ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆନିମାଲ୍ ସ୍କିନ୍। ଚପ୍ ଫ୍ରୁଟ୍, ମାନେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ଚମଡ଼ା ଛାଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ଚପ୍ ଫ୍ରୁଟ୍, ଫଳ କାଟିବା ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ରୁଟ୍ସ, ଚେର କାଟିବା ପାଇଁ। ସୋମ୍ ୱେୟାର ୟୁଜ୍ଡ ଏଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ସ ଅଫ୍ ବୋନ୍, ହାଡ଼ର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଅର୍ ଉଡ଼୍, କାଠର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସୋମ୍ ୱେୟାର ୟୁଜ୍ଡ ଟୁ ମେକ୍ ସ୍ପିୟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏରୋଜ୍ ଫର୍ ହଣ୍ଟିଂ, ତୀରର ମୁନ କରିବା ପାଇଁ। ଅଦର ଟୁଲ୍ସ ୱେୟାର ୟୁଜ୍ଡ ଟୁ କଟ୍ ଉଡ୍ସ। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2, ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ନୋ ଏବାଉଟ୍ ହାବିଟେସନ୍ କମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସାଇଟ୍, କାହାକୁ ଆମେ ହାବିଟେସନ୍ ବୋଥ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସାଇଟ୍ ବୋଲି କହିବା। ଆନ୍ସର୍, ୟୁଜୁଆଲି we find blocks of stone tools that are made and perhaps discarded because they were not perfect, and chips of waste stone left behind at factory site. ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ସେମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସାଇଟ୍ରେ ସବୁ ପକାଇ ଦେଉଥିଲେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା। ସମଟାଇମ୍ସ ପିପୁଲ୍ ଲିଭ୍ଡ ହିୟର୍ ଫର୍ ଲଙ୍ଗର ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍। ଦିସ୍ ସାଇଟ୍ସ ଆର୍ କଲ୍ଡ ହ୍ୟାବିଟେସନ୍ କମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସାଇଟ୍। Number 3, mention the 2 techniques that were used to make stone tools. ଦୁଇଟା ଟେକ୍ନିକ୍ କୁହ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଷ୍ଟୋନ୍ ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ବା ତିଆରି କରୁଥିଲେ। The 2 techniques of making stone tools were stone on stone technique. In this technique, the pebble from which the tool was to be made was held in one hand. Another stone which was used as a hammer was held in other hand. ଗୋଟେ ପଥର ହାତରେ ଧରୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ପଥର ତାକୁ ଛେଚୁଥିଲେ, ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ, ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିଦେଉଥିଲେ। The second stone was used to strike a flex from the first till the required shape was obtained. Then pressure flaking. In this technique, the pebbles or core was placed on a firm surface. A hammer stone was usually on a piece of bone or stone that was placed on the core to remove flakes and could be shaped into tools. Out of ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା। What do you know about the work division among men and women in the ancient past? ପୁରାତନ ସମୟରେ ୱାର୍କ ଡିଭିଜନ୍ କେମିତି ଥିଲା, ଭାଗ କେମିତି କରାଯାଇଥିଲା, କାମ ସବୁ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଇଛି। It is totally difficult to know about it. However, we can mention at least 2 possibilities which are, ଏହା ଟିକେ କଷ୍ଟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତଥାପି ଦୁଇଟା ଦିଆଯାଇଛି। It is likely that both men and women may have done many of the work like hunting, gathering plant produce together ମିଶି କରୁଥିଲେ। It is also possible that some tasks were done only by women and others by men, କିଛି ମଣିଷ ପୁରୁଷ କରୁଥିଲେ, କିଛି ମହିଳା କରୁଥିଲେ। And again, there could have been different practices in different parts of the subcontinent. ତଥାପି ତା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଥିଲା। ଏବେ ଆସିବା ଲଙ୍ଗ୍ ଆନ୍ସର୍ କେମିତି ହୋଇପାରୁଛି। What were the various reasons for hunter gatherers to move from place to place? କାହିଁକି ଏଇଟା ଆମେ ଦେଇଥିଲେ ମେନସନ୍ ଇନ୍ ଡିଟେଲରେ କହିବା ପାଇଁ କହିଛି। ହଣ୍ଟର ଗେଦର ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ କାହିଁକି ଯାଉଥିଲେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଛନ୍ତି। ହଣ୍ଟର ଗେଦରସ୍ କେପ୍ଟ ଅନ୍ ମୁଭିଂ ଫ୍ରମ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଟୁ ଆନାଦର ଫର୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ରିଜନ୍ସ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲେ। Staying at one place for a long time, staying would have ended of the availability of plant and animal resources. ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲା ଫଳରେ ଅନେକ ଦିନ ଯାଏ ସେଠି ଆନିମାଲ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସରି ସରି ଆସୁଥିଲେ, ପ୍ଲାଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ କିଛି ଫଳ ସରି ଆସୁଥିଲା, ଗଛ ସରିକି ଆସୁଥିଲା। ଦେନ୍ ରହୁଛି ଆନିମାଲ୍ସ ମୁଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଟୁ ପ୍ଲେସ୍, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ବି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଆଇଦର ଇନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ସ୍ମଲର ପ୍ରେ, କାହିଁକି ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ ନା ଛୋଟ ଶିକାରର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ ଇନ୍ ଦ କେସ୍ ଅଫ୍ ଡିଏର୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଲ୍ଡ କ୍ୟାଟଲ୍ ଇନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗ୍ରାସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଭ୍ସ। ଯଦି ହରିଣ ଆଉ କିଛି ବନ୍ୟ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ଘାସୁଆ ଜାଗା ବେଶୀ ଥିଲା, ଘାସ ମିଳିପାରିବ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେ ସେଇଠିକି ଯାଉଥିଲେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଏ ଦୋଜ୍ ହୁ ହଣ୍ଟେଡ୍ ଦେମ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ ଫଲୋ ଦେୟାର ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶିକାର କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ। ଦେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିଜ୍ ବିୟର୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସିଜନ୍ସ, ଗଛମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫଳ ଫୁଲ ଦେଇଥାନ୍ତି। ହେନ୍ସ ପିପୁଲ୍ ମେ ହ୍ୟାଭ୍ ମୁଭ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ସିଜନ୍ ଟୁ ସିଜନ୍ ଇନ୍ ଦ ହୋପ୍ ଅଫ୍ ଗେଟିଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରୁଟ୍, କିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ପଳାଇଯାନ୍ତି। ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଆନିମାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ନିଡ୍ ୱାଟର ଫର୍ ଦେୟାର ସର୍ଭାଇଭାଲ୍, ପାଣି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ପାଣି। କହିଲେ ମେନି ରିଭର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲେକ୍ସ ଆର୍ ପେରେନିଆଲ୍, ଅଦର୍ସ ଆର୍ ସିଜନାଲ୍, ଯଦି ସେମାନେ ସିଜନାଲ୍ ରିଭର୍ ପାଖରେ ଭୁଲରେ ରହିଯାଇଥିବେ ତାହେଲେ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଶୁଖିଯାଏ ସେ, ତାହେଲେ ପେରେନିଆଲ୍ ରିଭର୍ ପାଖକୁ ସେମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ।
People living on their banks would have had to go in search of water during the dry season, winter and summer. ହେଇଗଲା କିଛି ନାହିଁ କଷ୍ଟ. People may have travelled to meet their kith and kin. Question number 2. What was the impact of the change in the environment around 12,000 years ago? Very important. जो 12,000 वर्ष पूर्वे गोटे इम्पोर्टाट चेंज आसला क्लाइमेट रे तार प्रभाव कौन थिला? मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड विथ द शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशंस वर नोटिस्ड अराउंड 12,000 years ago. 12,000 वर्ष पूर्वे तो चेंज है वार्म कंडीशन तैयारी होता. एज ए रिजल्ट ग्रासलैंड्स डेभलप्ड इन मेनी रिजन्स. अनेक अंचल में विभिन्न ग्रासलैंड तैयारी है कारण सूर्य खरा बढ़ला तापमात्रा बढ़ला ग्रासलैंड तैयारी होगा. दिस रिजल्टेड इन एन इनक्रीज इन हर्बिवोरस. या द्वारा हर्बिवोरस एनिमल बढ़ले जो मैंने तृण हो. Animals like deer, antelope, goat, sheep and cattle. This encouraged people to herd and rear these animals. से मध्य एनकरेज कले लोक मैंने लालन पालन कले किसी जंतु को. दे ऑल्सो एनगेज्ड देमसेल्व्स इन फिशिंग. किसी फिशिंग रे मध्य एनगेज रहिले. सेवराल ग्रेन बेयरिंग काइंड्स ऑफ ग्रास सच एज व्हीट, बार्ली एंड राइस ऑल्सो ग्रीव अराउंड दिस टाइम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट. सबकॉन्टिनेंट विभिन्न स्थान रे ये जो गोटे प्रकार घास जन्मला तो गोटे प्रकार घास ना व्हीट बार्ली आम शस्य बोली कहले जेतु खाइले राइस. सब कॉन्टिनेंट मेन वुमेन एंड चिल्ड्रेन बिगेन टू कलेक्ट दीज ग्रेन्स टू यूज देम एज देयर फूड. से संग्रह कले खाद्य. बाय द टाइम दे ऑल्सो लर्नड व्वेयर दीज ग्रेन्स ग्रीव एंड व्हेन दे डिपेंड. से फॉलो कले ये सब कौटी हो पाचिले केमी खाइब केमी तोड़ी हम ये सब कथा फॉलो कले. थैंक यू स्टूडेंट पूरा वीडियो को शेष पर्यटन देखि. परवर्त वीडियो आम केवल एमसीक्यू आने इंपोर्टाट एमसीक्यू जहाँ तुमको प्राक्टिस कर तुम किसी शिखा पाइब. ता सहित तुम गोटे परीक्षा एग्जाम भी हो एमसीक्यू. परवर्त वीडियो को अपेक्षा करिवो. जेकोसी वीडियो जेकोसी सब्जेक्ट जेकोसी चैप्टर तुम पाइबा चाहूँ वीडियो तल प्ले लिस्ट पाइपर. ता सहित तल को जो आम बॉक्स अच्छे डेस्क्रिप्शन अच्छी डेस्क्रिप्शन क्लिक कले तल को सब रही प्ले लिस्ट तुम तापर क्लिक कर सब देखिपर. जिते किसी वीडियो खोजा चाहिए वीडियोर टाइटल लिख इन ओडिया संजय सर ओडिया मारे बारे. थैंक यू आउ थे समस्त धन्यवाद.